Siya pa'y tibungan at baling ang uban ni Satanas, kabsat, na apay kailangan na may lapsot iti basol. Tanalawag na pinangitan tayo kakabsat iti Bible reading tayo, na tigaramit ka no iti basol, ket uban ni Satanas, ama na ni Satanas. Tani Satanas panagbasol, iti palang kano, unana ka na iti Bible reading tayo kakabsat. Noktal rin tigayam iti basol kakabsat. Di pagpagalalan kita, agbalit tayo na kupwa ni Satanas. Isunat ti ama, kapunta sunat ti susurutan ng kabisat, sikati anak na. Kitno iti Diyos, at dati pagarian na. Nga nautundok tayo kayo na kakabisat, iyag na tayo ito ti pagarian na. Ni Satanas man kakabisat, at pagarian na. At nakaharian pa ni Satanas kakabsat. Amen. Nagto'y ti pagarian ni Satanas. Diyak nanayon nga ako eh. Kat no iso diyak nanayon nga surusurutin. Absat ti paparamit na ken ka. Kanayon ka lang agar-aramit iti basol nga kay kayat ni Satanas. Kakabsat dumteng to ti kanito, i-welcome na kanto mo. Iti kingdom na. Iti kingdom na. Diyak nanayon nga ako eh. O man siguro kadatay kakabsat at maya. Tita ti pagturungan na kakabsat. Amen. So nga kailangan makalapsot tayo kakabsat. Iti basol. Nga tahita kakabsat iti sinusuruan natin na Satanas tapos na maadilin tayo. Amen. Di tayo mo ti tao kakabsat na numatay kakabsat sa bali ti pagturungan na. Iti balay ni Satanas. Iti pagarian na kakabsat. Anya ba'y kakabsat iti pakalukatan tayo, babay iti kinapudno. Muna tayo kakabsat basol. May kadwa kakabsat, babay iti kinapudno kakabsat lukatan na tayo, iti mali nga pamati. Iti false beliefs. Na may panggap kakabsat, may panggap iti false beliefs kakabsat. Dagiti may panggap tayo kakabsat iti spiritual, ken panagbibiyag kakabsat na panpamati paniniwala iti tao kakabsat. Iti kinapudno iti mangwaya kadatay. Tapay kakabsat. Kanay iti mangmanggap. Noon niya gamin iti prinsipyo iti tao. Dahil tamat kakabsat iti inaldaw-aldaw na. Na panagbibiyag aramitin kakabsat. Isa nga uray, dagiti mali nga pamati, dagiti false beliefs nga kabsat, dapat mawayaan tayo. Kabsat, babawin kami iti kinapudno. So, niya dagiti kakabsat, mangitan tayo man itisip mamano. At dati kasla, pangibasaran tayo kakabsat. Iteya tayo. Niya dagito eh, example ti mali nga pamati, false beliefs nga dapat mabura, may cut, kada tayo kabsat. Masyado nakakapit daytan. Nakatihan na niya ka, kung nga lang pagka tayo eh. Ang mga kakangawan nita, ang mga lawlawagan eh. Sarado tayo ta. Masyadong kapit na kapitin ay yung beliefs na meaning. So nga narigat mo nga malawlawagan. Anya dadigin may kakabsat, may sumag naman mo. Mali nga pamati, nga dapat mawayaan tayo kakabsat. Kasi dadigin may kakabsat, dadigin ko na nga titao ka no, awan iti kararwana. Amen? When iti kararwa ka no, iti paniniwala ng isang-sabali kakabsat, isumat lang kanon iti bagi iti tao. So in short, iti sika, kararwa ka man lang. Ita nga bagi nga magkikitam, di ta kanon iti kararwa. Kasi iti gadumada. Absat nagpanig dito yung apay dito tinalang example. Kasi hanggat ang kamaniwala ka, dati kararwa, kakabsat, kasalan to, na dumatag na isang kwanan iti Diyos, anyan to ti ukumin ng anyam, alangan pa ti bagi, yung mabati na ita, itaga. Nagtakil ka nila ito kakabsat nga issue, may panggap iti pamati, iti doctrine. Kakabsat? Amen. Nga ti paniniwala na kakabsat, di awang kano ti kararuan ti tao. Amen. Apay makonsensya ti tao, apay muna ti agayat ti tao, apay makalit na kakabsat, iti negatibo ti tao, nawan ti kararuan na. Amen. So, mangipasik mo dapat, daday tayo eh. Nga kaslabiin, taunag tayo kapsat eh. Tapi, dadigiti marimuna tayo. Apay kahit dati agayan.
Amen. Kahit iti ang concern, ang makakonsensya ti kakabsat. At dati karalawang kabsat eh. Iso nga, dapat mabura, iti tao kakabsat ito nga mali nga paniniwala. Iso nga hanggat nga malawlawagan, di kinapod no kakabsat. Dahil ito ilan tayo iti mga tagdalit iti panunod na kakabsat nga mga man-bandage kaya po. Amen. So nga ito ti grupo kakabsat, handa ka nakafocus iti spiritual na biyak eh. Kasi ti paniniwala na awang ka naman iti kararway ti tao. May katwa niya, may kakabsat. Dito yung kakabsat. Very familiar. Kakabsat. Na pamati. Nga may pagkakabsat iti pagtumpalan iti tao na matay. At nakan iti lugar nga pansamantala nga mabalita ka nga itawatan ni kararagan, pamilya, tapno mayalatiw ka, hindi pagarian iti Diyos. Awan sa balik ka sa ti lugar iti purgatory. Ito'y kakano nga mapurga. So nga purgatory, mapurga dagiti basol mo. Babagay dagiti panang ikararaken ka, dagiti patim, dagiti pamilyang kakabsat. Amen. Itawag na dagiti kakabsat, indulgence. So nga mo yung kakabsat, dahil iti may isang anak panawan kakabsat, iti reformador, when protestante nga ni Martin Luther, nga may isang doktrina, dito nga nag-urupo kakabsat. Nga masave ka, babay iti panangbayad mo, iti salvation mo. May kanta ka ti may isang kakabsat nga kasuratan, when dokumento kakabsat, pakakitaan nga masave ka, babay iti katad kakabsat, ay kwarta. So kahit nasalitaan kakabsat, mabaybayadan iti panakaisalakan. Kinagtakil, nataliwas di ko na ti Bible. Libre, di panakaisalakan. Kapulang kay Kristo kakabsat, mamati ka. Amen. Indulgence, itawag na di kakabsat na doktrina na. Dahil ito kakabsat, nagpupo. Amen. Baybayadam iti panakaisalakan mo. So nga nadamor, nag-adot ti kayamanam, kakabsat, natalgad iti panakaisalakan mo. Ngayon, dahil kakabsat nga paniniwala, ang tinag naman kakabsat nga iti Diyos, ang papaituma iti tao. Nakadepende iti panangisalakan na, babay iti estado iti panagbiag tayo. Amen ka din. Nagtakil ka di kakabsat nga bias, when ang patas, di kakabsat iti sangwan iti Diyos. Amen. Iso nga dito ka di kakabsat iti may sapay, nga nang dominar, ng kontrol, nang adipon iti kadwan nga tataw kakabsat nga paniniwala. So nga kadakawada kakabsat, dito iti resulta na eh. Handa nga prepare, handa nga igiinin kakabsat, dagiti ugali da, handa nga balbaliwan kakabsat, dagiti kababalit at taapay, okay lang lumatayak eh. Aduman, dagiti material ni, ikararagan tak tulatan, DJ taktan, imas na kakabsat, iti resulta na po man. Sungat tatalay kakabsat, dagiti mading, pababalin, araramid kakabsat, taday iti paniniwala da kakabsat, na mabalita nga mabayadan, iti karawata kakabsat. Anya pa'y kakabsat, dagiti sumagmamano, dagiti na dumaduma kakabsat, ang okasyon, ken celebrasyon kakabsat, nga hambot nga talaga nga naggapuin no, biblikal, nga okasyon dagiti kakabsat. Amen. Nga masyado, kakabsat, ante, unconscious na duma, uri Kristiyano. Makimay-may isa pa lang, kadagita nga sa celebration, unconscious na duma, taapay na duma. Hante gamin malawlawagan, kadagiti sa sawiti ako. Taapay na duma gamin. No, ado gamin yung makikita tinga mga aramid, dagiti panlirigan tayo, dagiti stock, dagiti kakabsat, iti standard tayo, nga mas dagiti tama. Ado nga mga aramid. Pero ori ka ato ti mga aramid, kakabsat, kaawang man ta Bible, mali lang ta. Sunod na kita, kasabi na napasama kakabsat nga, tatakabsat nga summer, amen. Gide pa fiesta, amen. Pudno mo, biblikal man kakabsat, awang man talaga ti kinasihan, iti Diyos, nga giselebrar na kita. Nga okasyon, tunggal, barbarangay. Amen, kadi kakabsat. So nga niya arami din iti tao, dito kakabsat iti
Kahit kung masirin tayo dito nga resulta na. Isang nga titaw, gabot, di kayat na di kita nga nagragsak. Talaga kapilitin natin ang parpat at no. At dati may dasar na duma. Amen. Wala yung pes-pes na timinatay. Amo yung kakabsat. Anak, kahit kung kabsat ng ibaga ka na tayo kinapod no. Pes na timinatay, awa mo talaga ni Bible eh. Amen. Taapay ka kabsat, di word lang lang yan, pes na timinatay. Apay, mabalita pa yung kating agkatang-katang, dagita na tayo. Tindaga, mabalita pa yung kating piyesta dito rin kakabsat. Amen. Hindi ka rin na si Biblia, tanda nga pimpinansin, dagking kinila, tatapat ipagatay nga at piyesta da. Amen. Kaya nataytan. Amen. Awan ti Bible, dali na kakabsat. Kaya amo yung resulta ti tao, pilitin na kakabsat. At gastos, amen. Mabalit siguro pa, umutang yung kakabsat. Amen. Tapay, masyado kakabsat nga na ikapit kayo pa na dating mga pasyon. Nangangakas na makompleto, libiyan yan. Kabsat, ado ti kulang na, ano na nga marami dagito eh. Ado ti kasta, kabsat. Natako, tama apay, masyado nga naikapit kadakuan na dito yung kabsat. Amen. Kadagiti naganda, kadagiti ninuno na kabsat. So, dagiti mali, dagito yung kabsat nga pamali. Nga no, awan kakabsat, iti kinapudno, agtalilata. Dagito yung babaeng kakabsat nga panakalilaw ni Satanas. So, anya kakabsat, iti panakabalin, iti kinapudno, iso ti mangipanayag, iti pasol tayo, iso ti manglawag, iti panunod, nga dati sigret, iso ti mangilintig, mangitama, iti mali, nga pamati. Hebrew chapter 4, verse 12. Kuna natin kakabsat. Tisaw ti Diyos na biyag kinapiksa. Ket natatadem kag uray anya nga kampilan adwa ti tadem na. Ket dumanon aging gati pagsinaan iti kararwa ken iti espiritu wen ken dagiti nagsusuupan ken mata ket nasiglag agilasig kadagiti pampanunot ken panagem iti puso. Iti panakabalingap sa iti kinapudno nayari nga asla kampilan nga dua iti tadem na kakabsat. Masalputen na kakabsat aging gati kaunggan. Tultula ti patpatama kunan natin kakabsat. Kaya nasarita kayo kakabsat ipanayag na iti at dati puso tayo nakatay nga makikita kakabsat iti panunod tayo. Nagiti kinarugit tayo kakabsat. Nagiti mali tayo nga paniniwala. I-reveal ti panayagan pata tayo iti kinabud mo kakabsat. Tapay ti sasaw ti Diyos nakatagtadon kakabsat. Talaga nga masalpot ka nga masalpot. Ipanayag nga ipanayag. No? Siya sindong kakabsat. Iti sasaw ti Diyos. Kaya no, awan kakabsat. Iti kinabud no. Hanting nga mawayaran. May kadwa kakabsat. Kasano ti nga mawayaan. Magnatay babay iti Espiritu Santo. Kuna nakakabsat iti Galatia 5:16. Kunak naron magna kayo tas iti espiritu ket di kay tutungpalin dagiti tarigagay iti lasag. Naglawag dito kakabsat no apay tapno mawayaan tayo kakabsat magna ti Espiritu Santo. Kuna natin kakabsat nga di kay tutungpalin dagiti tarigagay iti lasag. Tarigagay iti lasag. Di may sa kakabsat nga mga dipel iti tao ket awan sa bali. Tagita, bakis nga tarigagay tayo. Tagita tarigagay iti lasag tayo na duma nga ating nga makikita nga kapsat dagos nga duman. Iti pangituruman na kadatay nga kapsat. Yung isang ako na natin nga kapsat magna ka iti babae iti espiritu. Hangay iti lasag. Taapay nga kapsat. Anya katitipan nakabalik ken nature itilasag tayo. Kuna nakakabsat iti Biblia Matthew 26:41. Dito kabsat nga pasapak kinuna dayto kabsat niya po ni Jesus sakbay nga nailag sa iti krus. Di makita na nakabsat nagiti adala na maturog ka. Ket isu na kabsat agkarkararag agdawdawan iti ama. Makayanan nakakabsat iti tuok ken bigat.
Di nakita na kabsat, di kita adalan na kuna na dito yung kabsat, agpuyat kayo, ken agkakaran kayo, tapos di kayo subrag, di pa nakasulisog. Tapos no, matinagil, at damasirigta, ng tilasag, nakapoy. Tinature ka kabsat, itilasag tayo, kuna na ito yung kabsat nga, nakapoy. Meaning ka kabsat, nakarasrasi, nakarukrukok, itilasag tayo, alisto nga matnag, iti panagpasol. So, manang takil gano'n tayo nakapsat, nga pakaatunan tayo, patilasag tayo makapsat, nagalisto, nga matnag, iti basol. So, nga kuna na ti Galatia 5:19-21, nagiti arapit iti lasag, kahit kuna na di ang nga pagari, when sumrit iti pagarian iti Diyos. Roma 8:7, inayon kami kayo iti kapsat. Agsipod ta tinagang nga linalasag, may igusor iti Diyos, ta saan nga paiturayan iti lintag iti Diyos, nga di naman kabagilan, nga pulos. Sinuportahan na kanila iti kakabsat iti Matthew 26:41, nga tilasag na kakuy, kunan natin kakabsat, tinapang nga linalasag, may igusor iti Diyos, ta saan nga paiturayan itilintag iti Diyos. Saan na nga kaya nga talaga nga paituray? Nakapoy. Hana kaya nga pasadmit, no anya di kaya iti Diyos. No di dilintag iti Diyos. Kung na tayo sa di naman kabailan. May bagang nga naman kabailan, anya ti makunatay dita. Nakapoy. Kasta iti nature iti lasag ti kakabsat. Roma 8:6, ta tinagal ti nilalasag, aso ti patay. Nakuna natin yung kausa. Agtumpal ang kabsat, pero bunga ti panakatay. Nya ti panakatay, nakuna natin yung kabsat, agnanayon, panakaisagmak ti apoy, saan mga madanon, ma-accomplish ti plano ti Diyos ti biyag mo, panakatay ba'y kakabsat? Adi biyag kakabsat nga, awan ti presensya iti Diyos, puro ribong iti panagbiag, awan iti talna, awan ti raragsakan kakabsat, ragpo. Dili pa'y kakabsat iti isim-simbolo iti patay, ngayon baga na ito. Yan lang ang pisikal nga panakatay. Taapay niya ka diti kunan natin John 10:10. Tintin ni Kristo kada tayo biyag, ket iti kinawadwad iti panagbiag. Amen. Adi biyag kakabsat nga, ma-experience tayo ti presensya iti Diyos, ma-experience tayo ti talna, ti raksa. Amen. Ngayon ti patay nga una natin kakabsat, awan ka tayo ti kita. Ti takano iti aramid iti nasag tayo. Ilid na tayo, iyag na tayo, iti panakatay. Iso nga kuna natin kakabsat, kanya ti aramid tayo, magna tayo kano, babae iti Espiritu. Takunan natin kakabsat, di ka itutumpalin, naging itarigagan iti nasag. Numagna tayo natin kakabsat, iti babae iti Espiritu Santo, di tagamit ti panakabalin eh. Roma 8:26, yati kunan natin kakabsat, tumulong ka na tayo, dahil iti pagkapuyan tayo. Amen. Kapoy, yaman kinakapoy yung dinasag. Nakaapoy tilasag. Amen. Alisto tayo nga matnag, iti basol ng Espiritu Santo. So natin tumulong, ano kada tayo, magpabigsa kada tayo. Tapno ang tinga magna, tumpalin, ti arami. Nagiti tariga na iti, lasag tayo. 2 Corinthians 3:17. Una na ito yung kapsat. Ket iti apo iso de Espiritu, ket no sa dino tiyan, ti Espiritu iti apo, ijay, adda, waya-waya. Iti may kadwa ang kapsat, namang waya ka na tayo, ipanakabalin, ket tulong, iti Espiritu Santo. May katalo ang kapsat, kasano tayo mga magunutan iti punong nga waya-waya, babaen ka nagiti apoy. Nang pakipapagnaan, pangilasatan kada tayo, iti Diyos. Naipagatay natin ang kabsat, ang iti kangrunaan, napakawayaan tayo, ang pisikal, no di espiritual, nga bana.
nga aspeto kakabsat. Ket iti gamitin iti Dios nga mangwaya kada tayo kakabsat. Halang ati kinapundo isa sa una. Halang kakabsat man iti Espiritu Santo nga pag nakabalin na. Hindi ka uray pa iti paspasama kakabsat. Tawag na kakabsat, apoy iti Biblia kakabsat. Ilasar natin iti Diyos, tapno inot nga mawayaan tayo. Anya dagiti kakabsat nga apoy. Umuna, pagsubok, dagiti panlubok kakabsat, may kadwa, atake ni Satanas, kaya may katalong kakabsat, disiplina iti Diyos. Ulit pa dagiti kakabsat, siguro oksindaw tayo. Amen. Dahil tagaroon pa rin, itaw-tawat ko, mawayaan na, kada ito natuwag, kaibigan ko. Itatani, bagamit. Matitoy natin nga baludin iti Diyos, tapos mawayaan tayo. Iti spiritual. Uwin kakabsat, hindi kinabundo. Isong ang mo yun, tikagsindaw kakabsat, dito nga ipaga. Kaya iti Diyos, malpaludin natin ang tuma. Nagkita sakripisyo, rigan, taapay. Una tayo katatay, ang aming tinagamit iti Diyos. Ayat na mawayaan din iti Diyos tayo. Kita may titao nga ang pulos kakabsat, iti rigan na. Nakawaywaya. Kasal-salon na. Taktakil may attraction. Mamat na kita sulisog. Amen tadi. Salon natin. Mabalin na nga masulisog dito, mamaramid na ti kay kayat na. Katakil man iti posibilidad na matnag iti balsol. Amen. Ngayon kumpara, di kita ako kakabsat. Makita tayo. Nakatado di sakripisyo na kakabsat, nagado di tuok na. Kita. Malimitahan na yung nagduma. Malimitahan na nagduma ti garaw. Example lang nila kakabsat, makasimsim na example. Kita na nagduma, sakit tayo, at anayin tayo, narigat tayo makaruar. Amen. Siyempre, awan makikita tayo ng tayo marumrumar. So, malesen man rin pa nagbasol. Amen. Kita mo na din anayin. Kararag ka nga, kararag. Amen. Kaya mo, dati mapan ka niya, mag-share ka niya. Kaya mo, i-design mo, agbasa ni Bible. Makita tayo kabsat, i-blessing. Itid na ka na tayo, no? Dati nga, papasal ka na tayo, iti Diyos nga apoy. Mas dati mawayaan ka na tayo eh. Kumpara ni Jaya, nakawaywaya tinasak tayo. Mas delikado ka kabsat. Yan ang kapoy pa man, kay magbaga kita tayo, nakakapoy pa man itinasak. Noon niya kita makita na ta. Kaya't naman yung kakabsat, nga maarami. Yung doon talaga gamitin, iti Diyos gamin kakabsat, doon mga paspasama ka na tayo. Kapsat, nakakring tayo. Tulong kanyang iti Diyos kita. So maura mo dawatin iti Diyos na kapsat, ang muna din, arami din iti Diyos. Anak, hindi ko karoon kayo kadete nga sakit, ana yan eh. Dahil nga pasama, kung ano problema, anak. Tapos, dati kahit kung mamawayan taunag mo, dati kahit kung mamawayaan, nakababalin mo, at dati kahit kung dagas mo na imulan ta puso. Amen, kapsat. Kinapuno na, di ibagbagay ni Diyos sa kapsat, duma. Kasi nagrigat na namin ng papanuhan. So nga kita, tuok na dito mga kakabsat, papasal ka na tayo ni Diyos. Uri dito mga hanga nagiti experience, dito mga uri nagiti sa bali nga tao gamitin ni Diyos ka na tayo kakabsat. Nga magbagal ka na tayo, amen. Mangtugnar ka na tayo, mangpalagay ka na tayo, mangisuro ka na tayo, amen. Mangdisiplina ka na tayo. Kabsat, pangwaya ka din ni Diyos ka na tayo na kita. Amen. Kasi kasano na awan na kita nga ginamit iti Diyos ken ka. Diyan mo nga namuan, hindi ka mali. Diyan ka nawayaan. Amen. Nung mali, di ba po natin nagduma? Nyamat yun. Nakis-istrikto na ka dito nga balay. Nakis-istrikto na ka dito nga church. Makita na ang aming nga sulit. Aramid min. Aramidin. Ngam agyamang ka. Tamabalik na gamitin ita iti Diyos. Tapno mawayaan kadaytang ang kababalik kay aramid mo kasi nauwan di gamitin iti Diyos ang mga makita di dapat nga pakawaya ang kapsat. Kaya uray ti magmagi. Amen. Iso nga di kita disiplina iti Diyos, atake ni Satanas, pagsubok. So nga sino kapsat di manginamdamat ka na din agsubli mo may iti restriction. Siguro awan niya dito eh.
Adyawan man ti makarwarin, makubok dito balbalay tayo. Siguro dito, awan ti at dawat siguro nga maulit dito. Nga mamuyo nga bisan ti panunod ti nga nalaing, nagtakil din na idulot ng mapagimbagan na may content restriction. Kita nyo, hindi amuyo nga bisan iti na i-record, iti naiwasan ti pollution, iti awan na ti kurwa, awan luglugan, nabawasan ti krimen. Tapos awan ti kurwa, iti nabawasan na talaga kamsat, 10% ti krimen iti. Lalo ta kamay nila ang kamsat, amen, na di may patupad ng restriction. Amen. Nagano ti pagimbangan eh. Kung dunga, dagiti maranasan na isla masiksikil tayo, isla makon-control, dagiti karaw tayo. Kakapsat. True freedom tayo ta. Malimitam na kakapsat di pa nagramit iti dapas. Awan siguro ti mangitawat ka na tayo ng kakapsat. Kung talaga'y palubos niya apon, natin maramitan tayo. Agyaman tayo, at may nakada tayo na pagimbangan tayo. Amen. Amo yung mga busata, bimas tayo na ng porsyento iti, dagiti early pregnancy iti. Di ka mo, kamalina. Dati nurse dito yung nakatawa tayo. Nangag ko lang ka kapsat. Ado, tinaidulot na mapakimbagan eh. Already spiritual. Kasta ka kapsat. Naduma, nakis-istrikto, nakatado di pagbawbawal na ka dito ng church, nakahanak na mawaya. Kung nga nawaya nga pilyin, hindi kayat ko. Di ba mo, pag-imbagam dita. Amen. Kasano na ipalubos ng amin. Kitang dagita ka church. Yung amin ipalubos na kadagiti kabataan. Kahit tangar aramidin. Oh. Kitang ati bunga. Iti aramid kin kababalinda. Amen. Sursurutan dati lubong. Amen. Nagmayat kumatiplano, dagiti naganak na nung apay. Madi, nakamsa. Tinagtin na ganda. Isikamat lang eh. Nakaluluwag kami. Amen. Kailangan tigpit na dadumakas tayo ti Diyos. Hanggang amin nga kaya tayo palubos na natin away-way na dadumakas. Lalo nagiti kaya tayo mga may iyan natin ti kayat na agyaman tayo noon na may palpalubos. O na daduma, dadigit disappointment tayo. At dadigit kinayat tayo hanggang natuloy at nga nabunpod. Kabsat, agyaman ka. Kakabsat. Kasi mabaling mo na ituloy din dyan, pakaisan makakagaya. Isong puno ka di kakabsat, malala ka di mauawatan tayo, ng uray dagiti apoy, ang pangilasatan ka dati ti Diyos, nagdakil matulong dahil tatapad dati waya na, kadagiti spiritual tayo. Amen. Nga nabalong kakabsat, oray kayo nagduma kakabsat, natin agreklamo iti Diyos, nakatado, nagduma, subukan na tayo, kadagita rik na tayo, makakita tayo dagiti antay nga kaya, nagiging makasikil, idirek na tayo, amen, at nga nagustuhan nga nangyagan. Di kaya, na-experience ang dahil tatap na matutunan, ti agpatawad, ti agbigay, ti agpasensya, ti agayat. Kasi nauman dahil ta, masursurong ka di. Mawayaan ka ka di. Di kinarugit ka ta puso mo. Amen. So ano awan, kakapsat? Natin nga magukuran, natin nga matalusan iti Diyos. Iti karangkuan tayo. Iti may kaupat, kakapsat. Iti maudi. Kasano natin nga wayaan iti Diyos? Babay kakapsat, di pa nagtumpal tayo iti bilin iti Diyos. Taapay kakapsat. Halang nga sapat, kadugan mo tayo. Iti bilbilin na, iti sasaunang kakapsat. Tata, uri din tinaadan tayo, uri na awatan tayo kakapsat. No, hanting aramid din, hanting atumpalin, kakapsat, useless. Hanting nga mawayaan. Api nagpati kakapsat, iti panagtumpal, iti bilin iti Diyos. Kuna na kakapsat, Santiago 1:25. Ngem ti mangsukimat tilindig nga nananay. Iso tilindig iti waya-waya. Ket pagtalinedan na, ket saan nga managdengeg nga makalipat, no di ket managaramit, iti aramit tayo nga tao, nagasato kadagiti aramit na. Di pa nagtumpal ka di kakabsat, panagaramit iti kapatgan. Halang nga di ka ado ti amutay ti sasaw iti ako. Tababay di pa nangaramit ti kakabsat, di tatay nga mawayaan. Kadagiti basol tayo, kadagiti mali, aramit tayo. Amen.
Di tanang kakabsat, na tayo, nga malinaw ni Satanas. Tapay, uri ni Satanas kakabsat, nabasahan ti chapter 2, nakatado ti amuna, ti sasaw ti ako. Nakasirsirin ni Satanas, yung may isang abanag ti awang kenkwana. Awang kenkwana, ti panagkumpal. Isungan na tayo, ti pamati ni Satanas. Yung baga nata dita, di mag-conclude na dita. Isungan na tayo, may kakabsat ko na dita. No, aray, abit ang muda, ti sasaw ti ako, na awan ti panagtumpal, dahil nga pamati, kit umbaw na tayo. Taapay, aan ka na mga makuwaywaya kakabsat. Awan ti madalusan, awan ti mabago kanyang nanti nga itong palilitibili ni Diyos. Ingya, example na laro dito kakabsat. Iti arig na no kasta kakabsat, kasla ka nga no kimita ti sarming, nga nakita mo sinuka, iti sangwan ti sarming. Iti inaramin mo, awan iti inaramin mo kakabsat. Di nakita ti tsura mo kakabsat. Amen? Awan ti inaramin mo. Amen? Alilawang mata ti bagbagin. Uwin nga kakabsat. Gusto nga nagpatag, hindi pa nagtumpal na kabsat. Tati tatay na lang. Na mabaliwan, madalusan. Isasabi siya. Tauray na katalo tinamuan tayo kabsat. Uray nakita tayo magbagin tayo, nung sino tayo kabsat. Iti nangyong tayo sasawi ti Apo. Nung awaman, iti aramid, may aksyon tayo kabsat. Nang baliw ka kabsat. Inaan nilaw tayo iti mismo magbagin tayo kabsat. Taawan. Iti mabaliwan ka na tayo. Maitag ka na tayo kakabsat. So nga, kakabsat, tayo ito itinupat nga wagas sa kakabsat nung kasano tayo nga mawayaan iti Diyos. Ulitik lang kakabsat, babay niti kinapudno, may katwa, babay niti panakabalit ng Espiritu Santo, may katalo, babay kadagiti apoy, ken panagtumpal iti bilin iti Diyos. Siguro kakabsat, tatay pa lang kaman panunutin nga kakabsat, apay nga ta nga hanggang naging physical nga material iti Diyos na pakawayaan tayo kakabsat. Kasi kakabsat, normal na talaga. Kasi at tatay pa lang tinubong. Lagi ba't tingakan ka na yun? At tatay pa lang yung tilugan na nga libre. Kadagitoy, napaspasama. Amuyo lang kakabsat iti tinanalay na pakawayaan tayo. Nagtatay ito iti pakaryan iti Diyos. Una na kakabsat iti Revelation 21 verse 4. Iti mauti kakabsat na versikulo 21 verse 4. Ket punasin na ito ti aming nalulwa, kadagiti matada, ket awanton ti patay, ket awanton ti sasaibag, wenno sangsangit, wenno rigrigan, kadagiti unang kabanbana na malapas na. So makuray mo, kadagiti kakabsat, oray natin ikid daw, na makawayatan kadagiti nga banbana kakabsat, iti physical tayo, material, kakabsat, iti relasyon tayo, iti padating nga tao, iti ugnayan tayo, iti nagtipagtaingan, iti responsibilidad. Nalikatin karon iti responsibilidad iti Diyos, kakabsat. Nagmayan iti wag na waya. Ngam oray tayo iti daw dali ta kakabsat, amen. Tayo karimat iti Diyos dito kakabsat, amen. Nakuna na to'y, nagdadayan to'y kakabsat, iti pagarian na, unasan na to'y, iti amin nalulwa, kadag iti matada, awan to'n mi patay. Awan tumiten isa sa sangsangit, pigrigan, tadag iti munang kabanbana, na palakas na. Itaran ito yung malang kakabsat, iti full freedom. Ngayon ka na tayo, iti Diyos. Sino kakabsat? Nag-itinay lapsod, nakawaya, iti karapwada. Tutudwa ng kakabsat, iti nakadaan, iti kanaan. Amen. Dadyo, ni Josue lang iti Caleb, na naggapukaw sa tanayan ng iti Egipto. Kakabsat, tutudwa lang, taapay, suda lang iti pudno. Hindi tayo kakabsat iti Diyos, kadating ang kailangan. Dawatin kakabsat niya itumog tayo, nagitulo tayo, pagyaman natin iti Diyos. Bendito ken managat nga Diyos sa kami naglakat sa bilangan. O ako, ihamang kami ka. Tamay sana kami, Lord, may binayaan. O ako. May sana kami ng bilang mo ako. Di iglesia mo ako. May sana kami o ako nga binayadan.
Ti pa nakaadiban ako iti basol. Lord, tulungan na kami lang wako. Kaday tingawaya, naintin mo kada kami wako. Kahit kundawayan ni kumapo nga aramatan wako. Medyo planang kada kami. Kasi ka lang, Lord. Ti pangipitan mi, ti biyag mi, ti pagserbiyan mi, surutin mi, ti pagdayawan mi ako, Diyos. Lord, maminsan ako, kasi tinatan mi. Lord, adunga Kristiyano, magibagbagang Kristiyano. Imo ako, handa nga nawaya. O ako nga mga ramit. Di pagaya ka. Handa nga nawaya nga mangitid, itibiyag daw ako. Handa nawaya nga mangtungpal, nagitibilin mo. O ako. Namabalin mo ako nga espiritual, ikararawa, apay nga nawayaan mo ako. Mabalin nga, dapat lang ko ako, nagititang taligagay da. May suti pang adibin katakwada, anay hubungan. Mabalin anda pa lang ako dagiti pang pamati, medyo paniniwala, mga kasla, mang tengtengel, iti panunod da. O ako. Lord, itinagan ni Jesus, tugal may sa kata kami, daman dagiti nga banbana, kata kami o ako. Wayaan, itinagan ni Jesus. Itinagan ni Jesus. Namangtid kata kami, tikod mo nga ba nakabayawan. Lord, dahito ako nga, mensahe kata kami o ako. Kami lang po mga nagagana. Buti ka to ako, itipod no nga pa nakagunod, itiwaya-waya. Diyan lang nga managbigod, buti ka, managtungpal. Kan pa nangarami, itibilin mo ako. Taapo, dito'y kami o ako nga makawaya, itibasol ako. Dito'y may nga maliglikan. Kaya nga maipangag ko ako, nunyaman, pag itibasol, masulisog ka na kami. Lord, ikartararag mo nagyan ka. Nagdaman ako, dagiti kakabsat ni tata ako dito'y nga kasla nabalod. Kadagiti na dumaduma nga sitwasyon nga kaya't may ako ti makawaya, kahit may ti makahilagpos, kahit may ti makaalwan o ako. Lord, ikarin kada kami wako. Lord, si ating maging responsable na kaya na kami ngawayaan na kita. At ikamunan, Lord, na makita mo kada kayo ng mawayaan, madalusan kada kami. Di unag may wako. Ang madalusan mo. Kaya kasama na kita kakapsan ng awan man dito yung wako. Lord, makita man kada yung aldaw at nga nawaya, na naitid ken ka, na nailaman ken ka. Dito yung aldaw para ken ka. Lord, si kati magipanagip kadakwada, nagitisasaw mo ako. At no, kasama ko ako nga maitid da, itibiyag da, para ken ka wako. Lord, akyamang kami ken ka, dagito yung ako, ditawad yung tindaw mi, may kapo ako tinagan ko ni Jesus. Kung natin kakapsan ito. Naimbag kakapsan yung eksakta.